Wangalizi watukufu wa Facebook FM, waishilizi watukufu wa RSM13 nana radio kazi kujidia ze radio bali na balika yao zojifunga sana nasi ili utambaze matangazo no harama ulemengu wakongori mdunga wa harama dunia mafi hamali na mnikanimia leo kana usiku hamali leo wakati amanda hunu beke wanarifanya na retari wa kitekniki narjo kama zima na Metri Ibrahim Ali Mzimba haudunga na waja huu ni mwananya Metri Gerard huso mjarada mzima bahi lo mjarada wa Abdallah Abdul Hassan holigo ngazinongo nao yakana hali ya suya hengi onziru leo ngarjo hunde confirmation kweli aundrabo usoni mwa mabudai haki wa hao wajo tekeleza banu sharane janjia hao kanta ni kemla harmo introduction mana mala dunko wala technique dane janjia Metri alangula mando sikadane leo ndondoro zabari Metri Ibrahim Ali Mzimba wakubali leo wakingi ye dossier Abdallah Abdul Hassan rujo yakana wewe ngasina panza jiji kabisa la mahaminji Metri kujanji harma dossier za hena mnainu dossier za bakisharma za aferi harma mashirika mahu hulana hunu kutsarma dossier mada zenu tena kandara leo zabari wakubali warenga dossier mada inu ngerjeri nji harma vakusu hali ya suya ranzi Metri kozi deni marhaba Facebook FM tikubali andani ya feri hapa dosiku aferi ni nsoshele ya feri hawana ma General Salimu na wanu kusa usomu na bateri no wananya wao wajabansaha defende dossier madani wakati kwa wakajua kama ukakuwa maze dossier zake za affaires techniques za banque société kweli ni studio traite dossier judiciaire leo mwanama wa Abdalla harmuana nyawenji ne femme yoka wajuhanza ni njia harmai dossier honjia mai dossier tundwana ma deja wasandi sahazi njema ama maître Gérard na maître Atik ikao ihaziwaifanya hazi itukufu ya kisharia ya kweli abangeti kubali sababu da ila namna Abdalla neleza ujiro yawona on namna ndwarenga we dossier yinu na yeye katina ndongo ya unisa ukahafanya ndongo ya halat turuka gurongo tikawa na ukaya zinafasi za mwanadamu jitekeleza armati ya beze fikira za reka ndongo zwamini reka kutizwamini yo muhimu wangu wanilie nafasi ya mada hizo betina upande wa kisiasa utoka wanti au kaya Abdalla ngamweshele ndondo harme kampanya bira hakau defendre ndondo president Azali am soutien en 2016 minga mweshele manatika candidat harireme ndondo sisira tsuka Azali maudu jomkenishiha yari soutien maudu jo soutien wasaya au kaya ma journaliste wanu andu ikao ngona plus de liberté hana sima politique harmo hambaizo wanao kawala utafiti uzinji abange ula journaliste utoja ya rengo yafungwa ladima haina mdulo sensible armandongo za liberté d'expression yatiharaya udefende de sijai Metri ikatile wandro amunyele yokana yangala ika Metri Ibrahim Ali Mzimba leo utsauza ujiharma ya matangazo ujeweleze dossier Abdalla abunga mwelo kanali guguniha zabari leo Metri ka wemshash wa urongo harma zero zusuma husus domva husus hazi zao kaona hazi zinji uzifanya kuja poroja wa zambari mwezero zususinu chalo utsauza uje urongo leo zabari urgency dio hindi eza tongeza hindi ezi ndongo hindi mahusus usoni mwedo dossier Abdalla kaunga uniyo na sina mezi ya waza nga uniyo kuja poro urongo wa kuja poro fana interview kuja poro fata ngo zabari leo watsawa uje urongo maraba mana yuri lisu ala dima kwazi mwanama ubeidi ne maraya wabanishili yao yatsongeza na kubalu mwanano uno andani ndo uhara wa kibinadamu kwa ujiro wa maisha na uyanshi mimi na Abdalla harmai prison yaliyo ngabo ula ujiro wa ukawa mwanadamu hafungwa ujauza lihana ujiro rahaniyo
nanda ulawadi ukaya giona ya mwezi raru ya Mars sionana na mina Abdalla asiku naenda namona simundu habadili badili namnaji habadili zimungu habadili suraya hata wewe kakuti doktor shamdu gushangayo ukatula uo tisazise ula juge d'instruction damine msanda mwema wa maître Gérard na maître Atik ya juge d'instruction kajaona udiro hokubali zonataha njataha ndongozi nji shantsotaha wandwa kubali Abdalla yahundane na doktor ya mangali wandwa tojua ikanga malala ya urenga kabjabira muda mwingi ula juge d'instruction accede harmi la demande na afanya hakubali na wao duwataha ya doktor ya ladimu yangalie Abdalla ukasisi kartina ruhusa ya utaha doktor mahakama luangale doktor no amenifunaye katseli wandu duwataha ya doktor wa mami wataha doktor Said Swami Nasir mimi wami diladungana na Abdalla hata rawaswili wa he doktor ya doktor hamangalia hatwe rapor yahe haonesa ye hatwari yaho wade ulon Abdalla iyo yabo le 3 mars ye rapport médical yambahin rapport médical itsayene zarone sababu jawan waiwani kumroi ndiye maudu ya doktor yo de ande ye rapport yonesa ukaya bumetre Glademo yamruoi haraka yanji l'hôpital. Un blanc au milieu hospitalier. S'il fallait un rapport, s'il y avait juste d'instruction, un rapport, il y a docteur Swami, juste d'instruction, ben, hakubali tena. Au cas Glademo hakubali, et rapport, il y a un docteur, il y a aucun Glademo de l'hôpital. Ya feri yende tilawa na toya Abdalla kwa l'hôpital la hospitalisé au prison hospitalisé ele ya milokaya no ngabo ordres ndo janzo zilawe za parquet ngeu la Abdalla ya lawo tiyonga mimlemevu ndondondo ska mlemevu eziongo shatsende hata o prison watu Abdalla ebonde na unda ila blocus ya ukaya kana ujoroha ti demande msande wa he wanama mavoka buna wabe njema libenje mazinji maître Atik na maître Gérard wajao ni veshelea warenge ila dossier wa continuer wangu mimi nende na vumu irenge hanamna njema yende hata le 13 mars wala rapport ya saya rapport médical ikao zero non ni doktori mraji ni doktori mraji ikawa doktori wai hata wane parke ndo akamtsa naam e parke woniki wa rapport ya ukaya gemadi haflis non dio clair yanzo yabo kabati doktori mzima yabo ujuo mwananya ya ukaya waihaoneha ni doktori fulani shabuhani doktori hamangalia katujua kangaba doktori wa beli ya mona wala ya mona atuhunda ka kweli atuhambazila wala hamba nabo katujua kaula hakaonana na doktori fulani wanama bwanere rapport nasoma ngwaivenza uharauzidi wakati ula rijaje tena ho mahakama ka Glademo Abdalla angaliwa Abdalla Muhammad doktori wasaya wararu tena wararu un neurologue ndiye akaonesa uziro ya he gravité na urgence ya ukaya Glademo haraka
les journalistes Abdallah Hassan yatula l'hôpital et ma docteur wao kabati hata doktori mzima yabo kao sisi maavoka dora watsungua shawo pia mtsungulo ni mahakama wado hambazi la wizo wanama wanisaidia rifanya ya appel haruma ye chambre d'accusation rijihundu yabo swara ribaki yabo hata madena mwambia ni katika mlemevu ye parke kwa jaja alafu tiambiwa nama ka watirohe wabaki ikatoka haja wandwanda maila audience harma midi ya kuru siège shabu ya siège wande wa renvoyer malgré les urgences zino wande wa renvoyer ukaya mpaka la semaine prochaine d'avoir Georgia semaine prochaine mfumo ujao wa Georgia deliber et bon ndana on Abdallah hali alio en tant qu'être humain en tant que mwanadamu tikubali invitation ya hanyo handani ya uranga ya opinion publique témoin les pouvoirs publics témoin aka mtujwes jojiri vanono mfumo jao namna ulemevu na uona na Abdallah na hususan de namna ni unawe madoktori umangalia izuambao donc yawezo nanzona hambie mwana maubedi nti haruma urancherise kaya zengunga zibirau nai aunga zibiraundo izo mduzamba haruma mahakama donc ntuja banu ni plaide affaire ikawa gam plaide haruma ze procédure Elizabeth cha et objectif doit attirer attention ya ukaya wandua renge au sérieux des rapports médicaux zifanywa on doit kubali je ma docteur wambao ili maudu kama jiri hatar on doit tujamba ukaya maître mzimba kajasazise kajafanya la procédure za ladim ukaya ya procédure ya ndani ya avoka ikange na klinya ulo mad ikawamba afungula shey wana ranzi yabona yangalio iyo dizorafanya karjafanya uskuzima la demande est mise en liberté provisoire arjaparoitsa wakati kao yo detail owandu pia watolo y compris wa unatoa au kaya mindi avoka wa ministre Souf Saïd una demande mise en liberté ikubali wa d'office atolo or ikatsangalia les éléments d'incrimination amizinyamlwa uka zitendwa zafanywa Reza Abdallah zo sawa lizo izo lazimi swafi yani le uka wabiri manifestation non autorisée na tentation ou tentative zautia mbihanyo arumayenti izo dizarete neo izo armo wandu fungula pia donc ranja njia njia hiyo wakati tunongoza udamba la tele au udamba ma media izo nongoza mashindano za mahakama leonga zumbo ngo nzima basi di hatari ya home nono wa Abdallah ili wandu wa bono foi wandu nzaimani walunaji harmenti washindi wa influye Abdallah yabuliwa ndi l'hôpital Metro harumami jarada wone sabanu pia kama doktori mararu tofauti wone sabanu mbiri zenzi za wira pia ikatele wanro kamdesa to ma kana mnezi munge yabo sha le jawabu maniki wana chambre d'accusation kana mpaka de mardi yijalo adoni kana jawabu mtene taradud ni hali ya suha ilo Abdallah yaba hayu solution hindi namna Abdallah hiyo yabanu message hilo jotekeleza ukana mfikiria ma
halika tinyango ikranzi wa jipermete garujo meter namna hao kwa kutsoko kiriwa warongoa bahari jela thema wake ndungu tsazida ni banu ngofanya oje ukabda lange na fami balange na wananya nge na wandukango obonze waisheze nungu zinu leo lazima hina mdu ya yondo ujomba nungu hindi wao mbeze duwa wafanye haramo mjana dauna bahari yo question njema au kaze gabontia za kimahakama tena naam gabontia nzima ya baki dukaya mndungu lao hawasa haruma les juges d'instruction haruma chambre d'accusation on doit saisir directement tena oui procureur général et parquet général mtuta taziza ukawa na wangu maître Gérard Kautsoin Geban wajawa na miakari roha mwe dossier ewa gwanjao rizie vous défendez Abdallah hawa unao ka hata ila élémentaire ani do titi wa ndongo ila utuka mwanadamu ya buliwa ya unanena doctorate giharalwa sambiwa nama karaha njaringa njafi fikiri ndo ya ferio mimi harmeso question pose nga fikir kaya haruhusa ya maître Gérard na maître Atik gamjo tsahari rumeye procédure ya moiso nande procédure ya usazise et parquet général ya onesa ila hatari iliyo eka Abdallah katsubuliwa ya njihari mwa mili hospitalier ende yangaliwa unono wahe gekanga bo mahakama ya jefanyishi donc gamfikiri ka heruhusa huwa nama ngarajufanya procédure yo banna mawu maître swala mtitara mari baile swala ile kama na swala mzima njoo mvoli zabanu ngeri bai yeba shauri mbimba biti taramazera porunda ruzino kwa ma daktari matafauti yeba ngabo daktari shinda wale sambabi wade uzima wade mabade maili atabishwa Abdallah yeba ni mabade zera porza daktari zinu yafanya zinu pia yanti mabade ya balobonzi hohenda ni mabade ya hunda hula ni kabati namna shida bene mbabi hofubi uti daktari shida bene hofubi zo daktari ma daktari hamba mbisinga mjoka abo ni poser question piège ojua kao wade haubalia honji shaizo ndongo Abdallah anambia masihu ya zingarwa wadiwa ndisa yao akangu nelezo ukahawa yeka jaka mwadi la condition zero ya lonizo na prison zienjeza zilambulio zienjeza no wade ya lono gijoka ndramanda siho jambo kama de wando la pitali wando prison hauka jaka mwadi yo mimi ni rambu wao dukaya gemade manana mbaizo d'abord ma docteur tafauti ndona confiance wa unese kange mwadi yeye hanambia nungonda manambia ukaya gutabiho gududa nguo uromani vertige doromani vertige ya bonti leo manadamu zijaya boyungu onziro halisi bohozi wandondo bidambwani alafu akauduka na show shauso idziro shaija leo hata injia upande wa he shaitwa donc ekaleo samba ukaya ngamdongo arma wa unono wa journaliste ama Abdallah ekao hamadelina hamba mimi kadoni wanilia kadon sutane shami ustehi hizo opinion zahe mi ustehi namna kuhu jitekeleza harma wa udziru wa maisha wa henti donc gamu mdefande harma zi haki za kibinadamu maître hamiso tienshimezi mine damina bela prison sikawashida mina isedu nzima bakama zaidi yao emezimine nti pia ndaparo shabela wakatenge uzima bangene mwana hura ko ndamba shola hura bakauja docteur prison kataparo tsa haye hindi docteur nda mwangali Abdallah kabla yazinu namna wamuona ngena kalima ya hambi ya jau metra kana metra ngam hozwa jau kana mezimine tilanda mina mtsana masihu kataparo mbobenga mozone shishiyo abanga mwele wandu kana boleo
daraja ijanziro kabisa kabdala ani wai hambio kange mwade ye message hindri wa drobeshia wandundaye wangalia abantu wakanga bantu kaya ongwa yo namna hanza ya rohe wenge muhara be wandu message hindri wa drobeshia wandundaye wa aminu kana kweli abdala batineza raporo zina kana zenu ushahidi raporo ndo za madoktori ba message hindri tena wa drobeshia wandu wabdala famille wanzani wanani mes message njuhamba doka hanabia kange mwadendo nono halafu kaitizo hamba tena kama ndugu mwangalie nafikiri ka maître Gerard nge prison ye mwananadi usikunso ushinda na henda ngabo mana mama avoka wendao ngomonao ka Abdalla wa jana yeliaka si Abdalla lialio leo au prison baike kabjaka rapport médical shena namro monao shay umonao yo de mana uka leo sabanga rengao opinion publique à témoin garengao les pouvoirs publics à témoin car j'ai déjà discuté donc aux droits ils ont mahala hazo le mahakama sharijari témoigne wa ujiro wa unono ulona Abdalla upande huo rirumia za procedure legal za utaha ya accede ya njie harma milieu hospitalier yangaliwa bizifanya pia na yoyo muhimu ya ukaya wafanyishe declaration ili mdu yaonese haimru eze responsabilite za namdo rekeze domana zake kaseli wangu esa ijo kanziro ka sisi mavoka Abdalla ritsawa remanilie e vortoshila ramta o prizo e kakashija wanili ya unono yejo kanongo nziro donc la dima rand borazifanya zijulwa kasujwa ka Abdalla ngujo kana muo wanono fumo jao e borono wala walwa nono ndasungo jobo trasi ulalwa mwitanda shema na nyumba njema na shahula ndasungo jobo trasi hafu afariki fetuze mdulo made ulalo bonti yohama conditions za maisha nziro haina ndongo yo jo arrive donc yo relevé aruma ubinadamu hatu ndo shemeze donc haina mdu joshinda yarongowe ulonaji ya mwanadamu ya behola pitali yo de sens ya he intervention ya hatu hamuso metre jokalo kosa kati parsa mruhamandawe beke tilizane bihabanu shazane bihabanu lisu alabda Hassan shajokalo dhambi kabisa kati parsa deo ukanga bosu ala lizungulio haramia kutwali tamdo tasamaha lisu ala hilo kachokali utabisha mbabe shayo tujopamwa atake mtangazaji parsa mruhamandawe kanhuzisa lele swala lalikiana na ustad Jibril mjokana wewe kudonji harama maswala manda yao sha niruhusu nikabeke jawabu zima nijue opinion hao metre swala kaya odi lihafilisha ngolo mandama na tsoma shasha fanyiwao hena mrungu zitekelezwa ngalo sera aya hahe imara hii ngabalona utungu ngabo sutelo serikali ngabo hatu serikali ya uzia imisanda funzo Jibril metre Ibrahim Ali mzibe position Henry harama swala linu kutotora ai Henry harama swala no tahasamana swala katika uzisalo cha ilo wajibu ni huzisa ntake mtangazaji maraba ubedi ngeska ujoka ujoni position ala jilo njajoka tikubali interview oka rijabano rirongowe wa unono wa hei mananyasi kaude client wangu Abdalla Hassan ngwa jajali amba unono na ujiro ya luwa alunu ula uhusule suala lenu njali fikiri haku tishia amon sha ubedi ngandorelewe dumuzima luka fundi Jibril ngufanya rongo kao une solution la solution arma ya vie sociale amwe maisha yaliyo tafsiri lazima yafanyao ya ukaya daye na irdarasa wajitamka haruma hamu haruma mvu haruma fikra ya uka wasaidie
wanadamu walona maisha mazira aruma yenti. Donc wafikiri ya ndugu handani wandu jawao dutobeshela marahaba ndugu handani au kai initiative mada hizo zo lazima wazungu ambao initiative caritative za usaidia yonge ni sio kai nchini yona wanadamu wanza imani kao andiko tusojilo jifikiria hayo fikira njema ya fikira njema hiyo uduangalia ngedu ya ajia fronte na réalité tena yamlo réalité d'état. Réalité d'état. Réalité d'état yani ngojua ka ikango fanyo action sociale kao yo action njema. Yo préalable est nécessaire ya engager dialogue. Au cas ngojuo harmaze espace souverain il demande à la loi 901 la loi 1901 ulaya ya loi 1901 ulaya yoi hansiziwa ya ukaya hani mndu anjafanya ndongo njema za usaidizi wa wanadamu ya lazima yanji harmaze la sharia shila amtorengeli wa 1901 ya ulaya maana hiyo ndio ikurumishiha ntsizinji za jinspire ngorendo njema chango njio haruma sharia alafu ke répertorié hunu Comore abusenga mi un peu bien placé vous poser question ya hambi ya kahunu yentingi contrôler wao yentingi contrôler wao amtuambia uka mahajana ti convoquewa en tant qu'avocat juriste ne Banque mondiale ya FMI haruma bunjilio ho Banque centrale halafu handa tsilitsundo la bunjilio la gouverneur wa Banque centrale ne ma directeur généraux wa Heze Bank Exim Bank BIC BFC ne ma gendarme Banque mondiale et FMI nami ye objet ikahuonesa ya ukaya imapesa njia u Comore ya dojula za origine wala ni roho mahala yangu hao kao gamtabanugo kao njajupa zamba mahala ikao harmoi situation hiyo ti refuse ti onesa ukaya yenti hatunga bo wanadamu wa Ulaya wa mbaza wanduja wa Mbisao ikao hanisa ndo kono toshinda watudonesa yamria fanya hazi yanzobeshe mzazahe 200 euros yanzobeshe mananya na riali ya tout de justifier les procédures qu'ils ont dit donc upande huo yo mpimo emaraia na hina mndu anjafanya ndongo ya leo kaya Comore huyo contrôler wao yo mpimo le contrôler wao ni ma partenaire amfamba mfano ujua mwajana bo ye coronavirus yanjia alisurta uhara tiwono kaya hunu hamwezi ndo ngabika ka problem au ka hani mndu jorenga wade bala ondu pyongo joka wade tione kabine hangu inumbisa nitoye pumbala mapesa lisadie amwezi ndo izindo za mwadi nzuani na ngazi jao tu demandes autorisation. Tu pars, et membre du gouvernement. Tu vas bien au cas, il y a une intention, il y a un bisa. Il y a un zahenti. Tu n'y croyais et à corriger, c'est un peu quand vous avez dit. Donc, à un moment donné, au contraire, au lieu de on doit faire un blocage brutal. Ya ukaya ye hazinjema ifanywa onere darasa ya usaidia kula tujoshinda rasaidia ye vide kangabo vide ya maisha arielewa nao wono zenti za Ulaya zilona mali watunguka wandu wasaidiao
fatuzanti maskini ya mande zatu yabo yakaula demu gouvernement ifanye et gouvernement il a demu ifanye yangaje dialogue ya hao daona haina mtu anafanya msaada bano tiju ikreze conditions za umbisa ula msaada au kaya yo wajibu eka ngabo organisation yanzao ifanye ndongo njima bano tiju yo wajibu ya serikali kabati mtu jombe kinyume hazo ya serikali zijue ya serikali kontrole ya serikali njie tudo kaya metro mzima nga una mtohole nga una jao nga una mapesa ngoni kwa wandu ikayabo hiyo iredi hasharia lazima wake dialogue baina sisi ranzoro mbise na wala walona yenti anikasele wanro solution tilo urompe direct abakana rigazie chando utahawanda fanzana ngozino nje mahadisi ni waeleziwa jukiri kambese kwa waeleze wa serikali washinde waelewe ikatele wano wanakanza waswidi delio pourquoi parce que wamru torenga darasa wanondo ushinde wabahe containeri za malalao wabahe containeri ya zio za wana wasoma ulikoli alafu ze containeri zo pia ngebiraho mwe canal d'etat ngebiraho harma ila douane na ile douane ila de sécurité yanti et avantage ile yabo ndika ngabo dialogue da ukaze materializa ngazi njao ana mjanjema sharudu tena ngo exonere wao ze droits de douane ze taxes ze impôts kwa tuliba ulado ula msaada ubali wao du ya nécessité ya ukaya ya dialogue baina wanu walona ihamu ya mubisa yanti na wanu wabisao yanti vake mwelewano ndongo amanda zimu sidoka asibabu yende asibabu ndongo fura nao handongo za kweli zindongo za kweli aukangizo za kweli ima komori wafanyao walona ihamu wambise komori shangio ya kweli tena ya ukai daula yelewe enamna emisanda hiyo ifanyishi hao harumwe dunia yode hediza nongozi kohanda ekawa ndoto vurana halien awe enti ilata au kaila misanda ketu aswili nonga wandu wenji walo na besoin zirewe wandu wafa uhanzaya wandu tuna bahanu bolala donc au lieu ka réencourage action amanda zinu za fundi Jibril zikezinji itikale ilaba shazikezinji uronza encourage kasele wandu ondoza encourage zikezinji haubira haruma zilazenzia zahe et dialogue daonema autorité ne pouvoir public marhaba maître hokana kana orenga dakazinji arjo shukuria awe kasele wandu haramale swala linu maître orihonda awe kutikinyume neze akuzafundi Jibril kinyume ngo jibiwa ngo ziremo kote wajaunge bido serikali waelewe ukana kwa ujua uzia katwe na mnainu chana bake mahadisa uka ikangabo dialogue lazima ngo tuhuranze yobira ili wa beneficie watili hasara wasaidi yao wao waureze fadhila wasaidi yao serikali waja wahunde ukana zile watoshida wafanya chabake waondoa zirenge serikali ngejo uramfia harimo pande ekatile wando odo ujimni foile swala linu metri na dota sama ukana swala nja kana shaika wajibu oligo de actualité dio na ushukuria na metri Gerard kayao nganyi banu soni mali swala zima la lanti wale swala Abdul Hassan kushemeza hajuke ukana almuradi ngamanda mwenge mwade na utindo uzabo kange mwade chama tobibu wararu tofauti ikaya batobibu wa watahati ndawe side cabinet dani mbada maavoka sho watahide mahakama hata mpaka ndaba haino Abdalla Ngujundo koma gobani rahaka jabuli wa hospital na hunu ngabo shahidi kala remedi hospital kwa ujawrenge population temwe waeleze almuradi eshele basi wanadamu kaitoka mandamu ala lahafu wanduka nabokana ahe ibanu harende ushahidi tazinu za midabana abonga rushukuri yao za sharia za droit za hiyo kartunji ya huno kana zote za Facebook shaizo za kimahakama ngadoreje upareke usiku heze plaidoire kai mandamu hafuku wale banu tudarishe zinji baada yabo joda dungezi zinji so idusha banu leo rikahuja mva husuo ya urgence ili yo harmale swala Abdalla Hassan kayao rimambiani rizamba ukana Abdalange mwade ushahidi tazenu mzono banu hata mpaka nda yabo manama Ali Abdul Mkuba harme kabin technique mimi Ubaidillahi wa mshangama wa Hathman Osman Bamba Facebook FM RSM3 na radio kazi wanika ya mkaurudunga banu hata mpaka nda yabo metro na tushukuria ho utukufu kaya ngori tukuzo hela usiku harme Facebook FM inu
ya utaha uje wambe zenongo zeno arme Facebook rujokana wandu wenji wa utaha shauri tsauza sisi uje urongo abanga utukufenda mno lazima rushukurie hata mpaka dabo zijama pia salamu asantum wa ila lika marhaba menji